which has been classified as a turtle nesting site, and in terms of the coastal regulation zone, it is classified as coastal regulation zone 1. Now, the turtle species that is nesting here is olive ridley turtle species, which is an endangered species and which is in list 1 of the Wildlife Act. Now, virtue of being in list 1 of the Wildlife Act, it means that it is afforded the highest level of protection under law. Now you can see this area, there are sand dunes. There are sand dunes. Sand dunes are classified as CRZ1. This area, there are sand dunes because of the geomorphological characteristics of this area. If you look to the right, to the southern edge, you will find that there is a Shapora Fort. And the Shapora Fort and the Shapora Hill is in the distance. The airflow in this area that brings in rainfall and the air currents get stopped by the Shapora Fort. They become slow, and that is why all the sand gets dropped in Thembavadu. And therefore Thembavadu, from historic times, prehistoric times, these sand dunes are formed. And in the wisdom to preserve nature, these sand dunes and this area has been classified as CRZ1, and it is also the habitat of the turtles. And the turtles are legally afforded the highest protection under the Wildlife Act. So whether it be the tourism department or any person, natural person or artificial person at law, like a company or the tourism department, the coastal regulation zone applies even to government departments. So anyone who disturbs the habitat will be committing an offense by cutting the sand dunes and by making pathways. This is an ill-advised move by the government and the tourism department, which is trying to affect traditional occupations. Tourism is just one of the ways of earning money. When tourism is not there, people are engaging in other occupations like fishing. They are engaging in other occupations like weaving mats. They are engaging in other traditional occupations like weaving ropes. They are engaging in other traditional occupations like toddy tapping or removing coconuts. They are engaging in other occupation as agriculture, growing pulses. So tourism by itself has no right, embedded right, to displace traditional occupations. It should be a question of live and let live. Besides that, in terms of the law, they cannot do it, because I would like you all to take a photograph of this area and put it that there are sand dunes. You cannot break sand dunes, and should the tourism department try to do it, the people of Thembavadu and the people of Morjim, along with support from other villages, will oppose this thing tooth and nail. And if need be, we will also take recourse to law. It is best that this project dies stillborn before you get the people on the wrong side of this ill-advised move. Thank you very much. नमस्कार, आम्ही मोर्जेकार हे सगळे भाव आमचे. आम्ही आज थेंबावाडो. तर आयचो विषय असा की गव्हर्नमेंटान मार्च म्हयन्यान एक टेंडर फ्लोट केला रिगार्डिंग ब्युटिफिकेशन अँड बेसिक एमेनिटीज इन मोर्जीन प्रोमनेट. आता प्रोमनेट म्हणजे तुमकां जर साध्या सोप्या हेतून जर अर्थ जाय जाल्यार पणजे जे गार्डन आहा कांपालार, पणजे गार्डन आणि बिचाच्या मदीं जो पाथवे आहा, वॉकिंग पाथवे, तो म्हणजे प्रोमनेट. तोच गव्हर्नमेंट आता कितें म्हणटा, मोर्जे गांवान एक प्रोमनेट आहा तेका ब्युटिफिकेशन. वेरेन तुम्ही जर आता पळयशात जाल्यार मोर्जे फूल बिचार खंयसरूच पाथवे किंवा ब्लॉक्स, फुटपाथ ब्लॉक्स ऑर प्रोमनेट असो कन्सेप्ट नाच. सो टेंडर जो काढला तो पयलीं फॉल्स बेसीचेर काढला.
आणि दुसरी गजाल, ह्या टेंडराचो व्हॅल्यू तुमकां सांगूं इच्छिता तो 8.5 कोटीचो टेंडर व्हॅल्यू. आता पहिली गजाल म्हणजे ह्यो जो हांगासर गव्हर्नमेंट करूंक सोदता, जशें की टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेन सांगलेलें लास्ट टायम येयलो तेन्ना न्यूज बायट, तर तेतून ह्या हांगासर पार्किंग करपाक सोदता, पार्किंग फॉर व्हेकल्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट एक गार्डन करपाक सोदता आणि काही एक म्हणूंक शकता हे कॉन्क्रिटींग हांगासर बिचाचेर जातलें. आता हे पार्किंग म्हाका सांगा, ह्या आमच्या लोकलांका पार्किंगाची तर गरज ना, आमच्या लोकलां येवन पार्किंग करचें ना. दुसरी गजाल म्हणजे गार्डन आहा ते आमचे लोक येवन हांगासर गार्डनान बसपाचे इतले ना, हे फूल जे ओपन वावर आहा तेतून आमचे लोक वावरतात. मागीर हे गार्डन आणि हे पार्किंग कोणा खातीर? गार्डनाचो जो पयसो येतलो तो सरकार कलेक्ट करतलो, परत पार्किंगाचो पयसो येतलो तो सरकार कलेक्ट करतलो. आता हेतून कितें जातलें, हेतून इल इफेक्ट्स कितें आहा ते सांगते. कित्याक जाता, हे जर पार्किंग जर हांगासर केलें जाल्यार ह्यो बीच देगेक हांगासर एक पार्किंगाक येवपाक परत एक रोड करतले. रोड जर तुम्ही पळयता ह्या सायडीन बीच सायडी सगळी जागा ओपन आहा, जी की प्रायवेट प्रॉपर्टी ओनर्स आहा, जी की ऑलरेडी सेल केलेले आहा, जशें की रशियन्साची आहा, दिल्लीकारांची आहा. तर हांगासर जर रोड अप्रोच केलो जाल्यार फाल्यां ह्या हांकां जे प्लॉट्स आहात ते कन्वर्जनान वयतले, कित्याक सरकारान आनी तोय रूल काडला. तर कन्वर्ट करून त्या एका रोड येवन परमिशनां उभी जातली, व्हडली व्हडली हॉटेलां येतली. आता जर परत आमी जर टेंडर व्हॅल्यू कडेन येता जाल्यार 8.5 कोटी ह्यो पार्किंगेच्या 10 रुपयाच्या फीज किंवा गार्डनाच्या 20 रुपयाच्या फिजान तो रिकवर जावचोच ना. मागीर हेका इन्कम सोर्स कितें जर सांगता जाल्यार तर ह्यो इन्कम सोर्स हांकां ह्या जे व्हडली व्हडली हॉटेलां येता तेतूंतल्यान. आमच्या लोकांका हेतूंतल्यान एक 0% फायदो ना. तुम्ही जर आतांय जर पळयता जाल्यार हांगासरचे हे बोर्ड्स आहा, होर्डिंग्स आहा, जेचेर हयात हॉटेल तेंची एड्स बीन चलता. हांगासर आमच्या लोकांका त्या एडीचो कितें फायदो आहा? 0%. परत इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हणून कितें तरी आहा, त्या इन्फॉर्मेशन सेंटरान गेले जाल्यार कळलें की बाबा हांगासर इन्फॉर्मेशन कलंगूट बिचार स्कुबा डायव्हिंग जाता आनी खंयच्या वागातर बिचार आनी स्कुबा डायव्हिंग जाता. मोरजीची इन्फॉर्मेशन कितें ना, कांयच ना. जाल्यार ही इन्फॉर्मेशन दिवंक टुरिझम डिपार्टमेंटान हांगासर जितले कितें आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केला और फ्युचरान करतले तेतून गांवांतल्याक 1%चोय फायदो ना. इनफॅक्ट तितून नुकसान जावपाचे भरपूर कारण आहा. कित्याक जर पार्किंग केले जाल्यार हांगासर जो क्वॉलिटी क्राउड येतालो, पयलीं मोरजे बीच म्हणजे फेमस जातालो की बाबा फॉरेनर्स, आणि त्या फॉरेनर्सा खातीर लोकांनी आपापले पयशे लोन काडून गेस्ट हावसां उबी केल्लेली आहा. जर तुमी कॉन्क्रिटींग करतले हांगासर ते फॉरेनरां येवचे ना, तांकां हांगासर नाका रावपाचें. सर हांगासर येतले कोण? दिल्लीकार, जेंकां ही गार्डनां जाय, जे आतां घाटी आहात तांकां हे गार्डनान रावतले आणि तेंचे फुटफॉल येयले जाल्यार हे हॉटेलां चलतली. हॉटेलांका फाल्यां हे शॅक्स बीन आहा ते म्हणटले ही घाण आमच्या समोर व्यू ब्लॉक जाता. फाल्यां टुरिझम मिनिस्टर ती पॉलिसी काडटलो. जशें की एक्झाम्पल जे आमचे फिशरमॅन जे आहा न्हू तेंची खोपी काडला. आयज ही जी खोप पळयतात तर ती खोप फिशरमॅनाची काडूंक सोदता. मागीर ह्यो टुरिझम डिपार्टमेंट आहा ह्यो आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीच्या पोटाचेर आड येवन हे डेव्हलपमेंट कित्याक करूंक सोदता? ह्या डेव्हलपमेंटाचो कोणाक फायदो आहा? जेन्ना फिशरमॅन ह्या फूल कोस्टल लायनीचो राजा आसलो तो इतल्या वर्सां पर्यंत सांबाळटलो, तर काही वर्सां ह्यो टुरिझम डिपार्टमेंट ह्या कोस्टल लायनीर येवन फिशरमॅन कम्युनिटीक फूल भायर कित्याक उडोवंक सोदता? हेचेय आमकां कांय क्लॅरिफिकेशन ना. तर एकूच मुद्दो दिसता, फिशरमॅन कम्युनिटीक हेतूंतल्यान गायब करपाचे, टुरिझम पॅच शो करपाचो, आणि ह्या टुरिझमाच्या अंडर जो 8.5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट दिसता तो उबो करपाचो, त्याचो रेव्हेन्यू बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आहात प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज तेका व्हॅल्युएशन वाडोवपाक. त्या खातीर ह्या आमच्या लोकांका ह्या पार्किंगेचो एज सच कांयच फायदो ना, इनफॅक्ट नुकसान आहा. त्या व्यतिरिक्त हांव कितें म्हणटा, जर इतलोच पयसो घालपाचो आहा न्हू जाल्यार तेमान ज्या वाड्यार आमी उबे आहा न्हू थंयसर रातची 12 जायसर उदकाक जी उबे आहा न्हू तेंचे वॉटर सप्लाय पयली बेजीक नीड्स कंप्लीट करा. रस्ते इंटरनल आहा जे खराब आहा, जे पावाना कोणाक घरा एम्ब्युलन्स ते करा न्हू. ह्या डेव्हलपमेंटाची आमकां गरज ना. मिडियन की क्रिमेशन हायकोर्टान स्टॉप केला, तुमकां उगडास आसतली. adjacent टू सर्वे नंबर 122 थंय ताणें ऑर्डरीर म्हटलां की 70 meters टर्टल नेस्टिंग इज फाउंड. आणि ही एरिया पळय ती CRZ अंडर येता. CRZ अंडर येता तेन्ना जेरी बाब उलयला पळय CRZ अंडर येता म्हणल्यार CRZ 1A म्हणटा हायकोर्ट. आनी CRZ कायदो हाडलेलो नुस्तेकारांक आनी जे गांवांत लोक रावता तांकां लागून हो कायदो हाडलो 1982 इंदिरा गांधी. आनी मागीर तो जेन्ना लोकांक पयले आनी 91 फेब्रुवारी 1991 CRZ नोटिफिकेशन जालां. जेन्ना नोटिफिकेशन जालां तितून कितें म्हणलां CRZ 1A
CRZ3 सगळे क्लासिफाईड केल्ले आहा त्या प्रमाणे ही बीच पळय टर्टल नेस्टिंग पडटा आणि ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान शेका अलाउड केल्या त्याच भाशेन हांगर जे इनहॅबिटंट आहा फिशरमॅन आणि जे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून कॉन्सेप्ट हाडलो गव्हर्मेंटान तो घातक आहा कित्याक ते सांगता फाल्यां 200 मिटराचे वयर जर तुजो प्लॉट आहा जाल्यार तुका हॉटेल प्रोजेक्ट मेळटा मागीर कितें जाता ते खंयचे तरी ऑफिसरांक हाडटा आनी कितें तरी तांतयां दाखयता आनी म्हणटा कितें ऑफिसर ना 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 हांगर तांतयां मेळ्ळा दीस इज अ सेन्सिटीव इश्यू हायकोर्ट कितें म्हणटा इंटरप्रिट लॉ आहा त्या प्रमाणे ते बंद जाता सो ऑटोमॅटिकली हे सगळें बंद जावपाचें जालें सो गव्हर्मेंटान पयलें आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ऑथॉरिटी आयदर पंचायत वा MLA should take people into confidence. पहिले आन्सर दिवचे पडटले की आयज ते क्रिमेशन बंद जाला फाल्यां हांगर एक ह्या क्रिमेशनाचो ग्राउंड आहा क्रिमेटोरियम आहा फाल्यां ती बंद जावंक शकता कित्याक जो कोण वयतलो सुप्रीम कोर्टान वयतलो हायकोर्टान वयतलो बारीक लोकां कडेन पयशे ना कळ्ळें तुका झगडपाक सो हे करता आसतना तुमी करता पूण रोड जाल्या उपरांत ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पळय कॉन्सेप्ट हाडटा तेन्ना ते प्रोजेक्ट पास जातले आनी जे लोकल आमचे कोण आहा फाल्यां अशें जातलें की दर्यान कोण वयता तो म्हणटलो इट इज अ टर्टल नेस्टिंग सायट एज पर द ऑर्डर तूं भायर वता आनी मोटर स्टार्ट मार फाल्यां व्हडलो इश्यू जातलो सो इश्यू जाता आसतना सेन्सिटीव इश्यू आहा आमच्या कानार पडलो तेणें प्लानूय काडला ट्युरिजम मिनिस्टर इज ऑन द रेकॉर्ड सेईंग दॅट वील टेक ऑल द स्टेक होल्डर इन टू कॉन्फिडन्स ईज ऑफ बिजनेस नाव इन दीस सिनारियो देर आर 3 डिपार्टमेंट वन इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यू नीड a prior NOC of the forest and the CRZ and then it comes out the tourism and then the panchayat. Now they have not taken any NOC at all. So I have been conveyed by my colleague saying that it कोणतरी येयलो आनी खोपी काड म्हणटा सारकें मरे सो खोपी काड ट्युरिजमाचो मनीस हांव कितें म्हणटा पयले तुमी फाल्यां ते कोणूय घेवन जर कोर्टान गेलो जाल्यार मागीर कितें म्हणटले लोकांनी केले सो बिफोर इट्स नॉट टू लेट पहिले तुम्ही ते सारखे घेया आणि सगळे सारख्या जाग्यार घाला अशें न्हू की दिस इज क्लासिफाईड एट CRZ1A दिस इज अ सँड ड्यूस एरिया बट जेरी सेड इज रायट बट कीपिंग लायव्हलीहूड ऑफ द इनहॅबिटंट ऑफ द प्लेस दॅट इज लोकल ट्रेडिशनल फिशरमॅन अँड अदर कम्युनिटीज तांकां प्रोविजन आहा अंडर सेक्शन 8J तांकां कॅरी आउट करपाक इन CRZ नोटिफिकेशन अँड इट शूड बी गिवन द रायट टू प्रोटेक्ट द लायव्हलीहूड बेश्टे देऊन सांगलो की टट्टल आहा हे आहा फॉरेस्ट जाय ते रिपोर्ट करता तशें जावचें ना आनी आमी जो कोण ट्युरिजम मिनिस्टर आहा MLA आनी पंचायत आहा सो हांकां लोकांक घेवनूच हे करचें पडटलें हे बेश्टे काळोखान दवरून करूंक मेळचें ना आमी सांगता की अशें जावंक जायना की 39A जाला 17A 72 इज स्टील इन द हायकोर्ट आनी 39A खंय तरी हाडला सो लोक पयलींच बर्डन घेवन आहा कितें जातलें जाल्यार तुजो धाकटो प्लॉट आहा तुका मेळना CRZान तूं वचून घर बांद आतां तो म्हणटा 1A एक्झिस्टिंग प्लीज प्रायर टू 1991 हांगर कांयच ना सो CRZ1A इज व्हेरी क्लियर फाल्यां जर कोणूय गेलो जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता म्हणून आमी सांगलां की लोकांचे जे वरीस आहा ते सगळे कितें आमकांय म्हूण लोकांकूय पोट भरूंक जाय पूण अशें न्हू की तूं हाडटलो आनी लँड शाक माफिया दवरतलो फाल्यां कित्याक कायदो दुसरे उलयता कायदो तुका घेवन रावचो ना की फाल्यां तो म्हणटलो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो प्रोजेक्ट येयलो मागीर तुमी कितें करतले लोक पंचायतीन जावन बॉब मारतले सो ह्या लोकांक अवेरनेस जावपाक जाय आनी तें करूंक जाय इतकेंच बरें मागता आनी ट्युरिजम मिनिस्टराचेर होप दवरता की तेणें इंटरव्हीन जावचो आनी थरली हे स्टडी करूनच फुडें वचपाचें सो MLA ऑलरेडी लोक मेळ्ळ्या ओके आनी पंचायतीनूय लेटर केल्लें ट्युरिजमाक की हें करच्या पयलीं यू हॅव टू टेक अ स्टेक होल्डर अँड लोकल ऑथॉरिटीज हे अशें न्हू की फाल्यां हे कितें आहा इट पब्लीक डोमेन आमी फटयना ही एरिया कशी आसली कशें हाल काडल्या आनी फाल्यां कितें जाता सो कॉल्ड लँड माफिया ते लँड माफिया येतले आनी सगळे ना करतले फाल्यां आतां खोपी काडल्या तर ओपन जाली एरिया दिस लँड बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट सो कॉन्क्रीट कितें करता पळय पॉलिसी CZMP प्लॅन केला तेंच्यांनी CZMP प्लॅनाचेर तेंच्यांनी घरान बसून दाखयला पळय वेर इज द फिजिकली व्हेरिफिकेशन इज डन ते एका दिता प्रोजेक्टाक लायसन आनी लोकलांक ओपोज करता तुमकां सादें एक्झाम्पलाक क्रिमेशन स्टॉप केला आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन द जजमेंट जजीस दिस थिंगा बट इट्स द फॅक्ट की बाबा ते बंद केला कित्याक फॉरेस्ट हॅड सेड टर्टल नेस्टिंग इज फाउंड म्हणून एक्स ऑफ द टर्टल नेस्टिंग इज फाउंड बंद केला हेकाच लागून आमकां भंय जाला
हे सगळें बंद करून सगळ्याकूच धाडूंक हा ते गव्हर्नमेंट म्हणून कितें करतलो जर लोकूय उठना गव्हर्नमेंटाच्या कानार वचूंक जाय न्हू डिफरंट डिपार्टमेंटां आहा आयज सगळे हांगा हाजीर जाल्ल्यांक तुमकां काळजात लावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे कॅप्टन जनरल आतां तुमकां स्टोरी सांगल्या डिवन्साचे तशेंच मयूर शिरगांवकर आनी एक्स पंच अमित शिरगांवकर तशेंच आमचो एक्स सरपंच धनंजय शिरगांवकर पंच मेंबर विलास मोर्जे सगळे हांगा हाजीर जाल्ल्याक म्हज्या मोगाळ मोर्जेकारांनो भाव भयणांनो आनी आमी हे कोस्टल बेल्टाक फिशरमॅन आसात हे कोस्टल बेल्टाक धंदे करतात आनी हे धंद्याचेर जायतो विशू आसता ते कशें काम करतात कशें त्रास करतात खंयच्या टायमार न्हिदतात खंयच्या टायमार फिशींग करतात आनी हो गांव आसा आमचो मोर्जेचो हो सोबीत सुंदर आनी फिशरमॅन पासून आसात लापणीकार आसात आनी हे ड्यून्स आसात सडनली तर आमच्या ह्या दर्यान सायक्लोन जालें जाल्यार आमकां ड्यून्स सपोर्ट करतात की उदक भितर येवचें न्हू म्हणून आनी खंयच्याच सरकारान ऑर्डर ना हायकोर्टाची ऑर्डर ना की हे तुमी ड्यून्स कातरपाचे फिशरमॅनाची होडयो आसा तांकां झोपड्यो आसा ही ऑर्डर आसा हायकोर्टाची फिशरमॅन कॅन बिल्ड द हट्स अँड स्टे हियर हे आयज राजकारण हेंचें कितें चल्लां हांव नगो की तुमी आयज लोकांक विचारूंक जाय बाबा हे आमी कितें करूं वा नाका ते आयज पंचायत बरोबर आसा तांकां विचारूंक जाय ते मागीर आमकां विचारतले तुमी डायरेक्ट नोटीस धाडनाकात गांवच्या लोकांक विचारा आयज आमच्या पेंड्या म्हालान उदक ना त्या उदकाचो विशयान तुमी चला आयज उदकाक लोक फडफडटात आयज कशें रांदतले उदक नाल्यार फिल्टर घातल्यार तुमी फिल्टर घालूंक ना कांयच करूंक ना तुमी आमचो हो विशय असो आसा हे पळय कितें करतले तुमी आमच्या गांवांक पयलें विचारा पंचायत बरोबर आसात आमच्या बरोबर म्हण आमकां विचारा हे ड्यून्स काडटले फाल्यां तुमी आमकां हांगा उबे करचे नात आनी आमकां तुमी जॉबूय दिवचे नात ही गॅरंटी आसा हांव एक विनंती मागता हांगा हाजीर जाल्ल्यांक ह्या पंचांक पसून एकूच रिक्वेस्ट मागता हे आसा तशें आसूं न्ही कित्याक हे जावपाक कितलींच वर्सां जालीं ड्यून्स आतां ते कॅप्टन जनरलान सांगलें खबर सारकें आहा तें हातीन दोंगर करपाक ताका टायम लागता तशी ताका ड्यून्साक टायम लागला हे आमच्या लायफाचे हे आमकां सेफ करता तूं हातीन आनी पोती घातली ताका उदक हाडूंक शकना तूं एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कडेन एक माप मागता हेका मातसो सगळ्यांनी फुडें सरोन आमी हांगा ओपोज करचो देव बरें करूं जे नॅचरल आहा हेच आमकां नॅचरल तशेंच आनी काय तेंचे ते म्हणटात तुमकां बांदून दिता बीन बांधून दिता बी ती सगळी पगार सांगतले खूप आता त्यांच्या नाल्याला फाडल्या त्याने फाउंडेशन घालता खंय घातला फाउंडेशन हा हे पडचे मरे फकाणा मरे या आहात ते आमच्या वयतले कोण बांधून दितलो कोण बांधून दिना कोणा आहात हे बरें आहाय तुमचो विरोध आसा हेचेर हय आमचो विरोध आहात नाव कशें बाबा तुमचें शिवा पेडणेकर आणि खूप हे त्रास जाता म्हणजे बांदूंक मागीर हे हाडचें पडटा काम आमी असो करता जाणटी न्हू आमचे कडेन जायना ते बांदूंक पयशे आमकां खूब पडटा लोकांचे उदार घेतले दिवचे पडटा आता जो प्रोजेक्ट येवपाक आसा तो तेचेर तुमचो येयलो जाल्यार कितें आमकां बांदून दितले बांदून दितले तुमचे बांदलेले आसा ना मागीर म्हणटा ते दितले ते बांदून दितले पण ते तुमकां जाय ते आमी आपल्याशी रावता ती बरी आमचो कोटलो उलयता हांव एक सिनियर सिटीजन गोविंद पोके रेग्युलर हांव ह्या दर्यांत चलपाक येता फाल्यां कडी हांगा सगळें कॅप्चर केलें जाल्यार हांवें वाटेन खंयचे वचपाचें दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव पळयता हांगा एक टुरिजमाची इन्फॉर्मेशन आहा तातूंत लोकल कोणूच ना आतां इन्फॉर्मेशन कांय ना हांगासलें बाबा आमी सिनियर सिटीजन कोणें गेलो कितें इन्फॉर्मेशन जातलें थंय कांयच ना तशें भायलें इन्फॉर्मेशन कितें तरी हांगासर सिनियर सिटीजन कितें जावंक ही जागा सेफ दवरूंक जाय थंय की दर्यार वचपाक येवपाक कांय भाग आसा तो वचपाक मेळना सगळे प्रायवेट कोणें आडयले आतां इतकोच भाग उरला तो सेफ दवरचो हेच हांव मागता हांव एक सांगूंक सोदता की हे आमच्या फिशरमॅन आनी हांगा सगळे धंदे करतात हे बरे भाशेन गव्हर्मेंटान हेचेर पॉलिसी तांकां विश्वासान घेवन हे सगळे
कित्याक ते सगळे एके सायडीन आबा एक शॉपां कॉफी जेणे एका सगळ्यांक सांगून आनी व्हडली तांकां पब्लिकाक सगळ्यांक आफोवन तेंचे कितें म्हणणे ते आयकून आनी कशें बसता गव्हर्मेंटाच्या हितून आनी आमकां ते प्रोजेक्ट ओपोज ना ओपोज म्हणजे कितें लोकांक तांकां हें करून काळोखान धरून तो करपाचो ना कित्याक ते ओपनली सांगपाचें हांगा कितें येतलें आनी कितें सारकें जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करतले नाल्यार आमी त्या प्रोजेक्टाक ओपोज आहा